Ndi kho vhatanganedza masiari a ḓuvha ḽa ṋamusi kha ino pfunzo thwi muyani. Vhashu ndi pfunzo ya vhuṱanu na vhuthihi. Ndi pfunzo ine yavha kha mutevhe wa pfunzo. Pfunzo dzine ra vha khadzo ndi pfunzo dzine dzavha dzo sedzana na pfunzo dzo xelaho, ri tshi khou uri huna pfunzo ine a ri fanela u i ṱutshela, naho huna pfunzo dzo xelaho ri fanela u sa ṱutshela pfunzo. Vhone vha zwi ḓivha kha luṅwalo lwa thoma lwa Timotheo ndima ya vhuna, na luṅwalo lwa vhuvhili lwa Timotheo ndima ya vhuraru. Paulo o amba nga hezwi zwifhinga zwi lemelaho, zwifhinga zwa vhufhelo. Ndi zwifhinga zwi konḓaho vhahashu, hune pfunzo dzi sa lwaliho, vha wana dzi sina vhathetshelesi, vha wana pfunzo dzo xelaho dzo ḓiṋea maanḓa, vha wana huna vhathu vhanzhi vhane vha khou kumbiwa nga mimuya yoṱhe na pfunzo dzoṱhe. Zwino vhashu, ndi tshone tshifhinga tshine nṋe na vhone ra fanela u ima, ra fanela u imelela na u ḓi imisela u lwela lutendo, u lwela pfunzo dzo fhaṱiwaho nṱha ipfhi ḽa mudzimu, dzi dzumbululaho zwine mudzimu a funa zwone ipfhini ḽawe. Vhashu vhanzhi vha khou ḓi wana lufuno lwavho lwa u thoma lu tshi khou rothola. Vhanzhi vha khou ḓi wana vha si tshena lutendo, kana vha tshi khou xelaxelana na lutendo, vha si tsha kona u imelela, vha si tsha kona u pika, vha si tsha kona u ṱana, vha si tsha kona u rengisa na u ṱanziela lutendo lwavho, nga ndavha ya uri na ngoho ro dzhena kha tshifhinga tsha vhufhelo, tshifhinga tshi konḓaho, tshifhinga tshi dinaho. Vhone kha vha humbule zwa uri mudzimu o ri funa ri tshe vha ita zwivhi. Vharoma 5:8 a ri ita vho lugaho phanḓa hawe nga Kristo Yesu, we a ri rengulula nga malofha awe tshifhambanoni, a tshi ri rengulula a tshi khou ri wane vhutshilo vhu sa fheliho. Vha zhumbula musi a tshi ri tetelestai, a tshi khou ri tshikolodo tshe ra vha ri natsho nga uri ra ṱangulwa nga vhutshinyi tsho lifhiwa tshoṱhe. A tshi khou ri mulandu wo phumulwa tshoṱhe, a tshi khou ri nndwa yo fhela. Rine ri na vhutshilo, ri na gundo kha Kristo Yesu. Ri zwivhumbwa zwiswa zwe zwa pfhi kha Kristo zwi vhe na mishumo mivhuya, ye ene a dzula o i dzudzanya uri ri ḓo kanda khayo vhahashu. Vha Efesa 2:10. Ngauri ro bebiwa nga huswa nga muya wa mudzimu, John 3:6-7. Zwino hezwi ro bebiwa nga huswa nga u ralo, vhashu ri na mulandu wa uri ri fune mudzimu, ri khode mudzimu, ri rende mudzimu nga vhutshilo hashu musi ri tshe fhano shangoni, ro lindela thumba i ḓaho, muvhili u ḓaho, muvhili lupenyi, muvhili wavhuḓi, the glorious body ine ya ḓo ḓa musi Yesu a tshi ḓo vhuya. Ndi tshone tshifhinga tshine ra fanela u ima ra pika lutendo. Vhashu, pfunzo hedzi dzi a wanala kha Facebook, dzi a dovha dza wanala, vha kona u dzi thetshelesa nga kha audio, huna linki kha zwirathisi. Vhashu, ndi pfunzo dzine dza wanala kha Narrowgate, huna WhatsApp linki ine ya ri Narrowgate. Vhone kha vha dzhene khadzo vha wane pfunzo dzoṱhe ṱhanu dzo thoma na ineyi vha kona u i wana. Ndi sirisi ine ya khou bvela phanḓa yo fhaṱiwa kha Mateo 7 u bva kha 13
u swika hangei kha 29 ngavhe mudzimu a tshi vha farisa. Kha ri rabele. Mudzimu khotsi yashu, vhone vha ri khotsi yashu nga Yesu Kristo, ri phanḓa havho, ri khou funa u vha khoḓa, ri khou funa u vha renda, ri khou funa u vha hulisa. Vhone vha mudzimu a tshilaho a re nṱha ha zwithu zwoṱhe, mudzimu wa mbavhalelo na tshilidzi, mudzimu o khetheaho a re mukhethwa khethwa khethwa. Ri khou ḓa kha vhone na ngano mathabama, ri khou funa u vha renda na u vha khoḓa, ri khou funa u vha livhuwa, u livhuwa heḽi ḓuvha vho ri vusa na mivhili yo takalaho, uri ri kone u vha renda ri khayo, vho ri tshimbidza vha ri ṱuṱuwedza ra ya mishumoni yo fhambananaho. Zwa zwino vhunzhi hashu ro vhuya khotsi yashu ri tshi bva mishumoni yo fhambananaho, ri tshi bva zwikoloni, ri tshi bva fhethu ho fhambananaho, ri tshi tsa ri tshi gonya ro tsireledzwa nga vhone, ri tshi khou fariswa nga vhone. Ri khou ḓa kha vhone khotsi yashu, ri tshi vha humbela uri kha vha vhe na riṋe na kha ino pfunzo, kha vha ri farise uri ri pfe zwe vhone vha ri farela zwone u bva ipfini ḽavho musi ḽi tshi ḓo vhaliwa na u ṱalutshedzwa. Vha ri khwaṱhise zwihulwane zwifhingani zwenezwi zwa coronavirus, vha ri khwaṱhise zwifhingani zwenezwi zwa vhufhelo. Ri khou humbela uri khotsi yashu vha vhe na riṋe, vha ri farise muṋe washu uri ri sa xedziwe nga pfunzo dzo xelaho, pfunzo dzi lwalaho, pfunzo dzi ri bvisaho kha dzanga ḽa vhutshilo. Muṋe washu uri a vha humbela uri vhone kha vha ri farise hoṱhe ra vha khakhela he ra kandekanya milayo yavho nga kuhumbulele, kuambele na kutshilele kwashu. Kha vha ri ṱanzwe nga malofha a murwa wavho mutshidzi washu Yesu Kristo. Nga muya wavho vha ri farise u tshila ri tshi vha pfa nahone ri tshi vha takadza. Ro amba navho ri tshi ḓivha uri vhone vha ri pfa, ri ḓivha na zwori vha fhindula thabelo na u fhirisa zwe ra humbela. Dzinani ḽa Kristo murena na mutshidzi washu. Amen. Vhashu ri ḓo vhala zwashu Ewangeli ya Mateyo ndima ndi ya 7. Ri ḓo vhala u bva kha 13 u swika hangei kha 29. Mateyo 7 u bva kha 13 u swika kha 29. Dzhenani nga khoro ṱhukhu, ngauri khoro i yaho tshinyaloni yo aṱama, na nḓila i yaho hone ndi khulu. Huno ndi vhanzhi vha tshimbilaho ngayo, hone khoro i yaho vhutshiloni ndi ṱhukhu, na nḓila i yaho hone ndi tsekene. Huno vha i wanaho a si vhanzhi. Thanyelani vhaprofita vha u zwifha, vhane vha ḓa kha inwi vho ambara nguvho dza nngu, ngomu dziphele dza zwivhanda. Ni ḓo vha ḓivha nga mitshelo yavho ine vha i anwa. Kani mutokola, zwitokola zwi nga fulwa kha mukokole, mahuyu a wanala kha mikhalu kani? A si zwoha. Muri wavhuḓi ndi wone u anwaho mitshelo yo nakaho. Muri u sa ḓivhalei wa anwa mitshelo mivhi. Muri wavhuḓi a u koni u bvisa mitshelo mivhi. Zwi ḓi nga muri u sa ḓivhalei
u sa koni u bvisa mitshelo yo nakaho, miri yoṱhe i sa anwiho mitshelo yavhuḓi i a remiwa ya kudzwa muliloni. Ndi zwoneha, ni ḓo vha ḓivha nga mitshelo yavho. A si uri muvhusoni wa ṱaḓulu hu ḓo dzhena vhoṱhe vhane vha tshi amba nṋe vha ri murena murena. Hu ḓo dzhena vhane vha ita zwine khotsi anga wa ṱaḓulu a funa zwi tshi itwa. Ndi vhanzhi vhane vha ḓo amba na nṋe nga heḽo ḓuvha vha ri murena murena. A rongo porofita dzinani ḽau na? A rongo pandela mimuya mivhi dzinani ḽau kani? Dzinani ḽau ri si ite mishumo ya maanḓa manzhi na? Ndi hone ndi tshi ḓo vha vhudza nda vha fhedzela nda ri na khathihi a thi ni ḓivhi. Nṱutsheleni inwi vhadzia vhutshinyi. Muthu a pfaho zwe nda amba afha a zwi ita. Ndi ḓo ri unga munna wa vhuṱali o fhaṱaho nnḓu yawe kha tombo. Hawa mvula, ha ḓa mikumbela, ha vhudzula maḓumbu, zwa kuḓa iḽa nnḓu isiwe. Hone muthu a pfaho zwe nda amba afha a litsha u zwi ita. Ndi ḓo ri unga munna wa tsilu o fhaṱaho nnḓu yawe kha muṱavha. Ha wa mvula, ha ḓa mikumbela, ha vhudzula maḓumbu, zwa thudza iḽa nnḓu yawa, u wa hayo ha vha huhulu. Huno hari Yeso o fhedza u amba eneo mafhungo, vhathu vha kanuka pfunzo yawe, ngauri o vha a tshi funza vhunga a re na maanḓa a sa ngi vha maṅwalo. U guma hanefho. Amen. Vhashu ndi pfunzo ya vhuṱanu na vhuthihi ya vhu6. Ri ḓo isa mihumbulo yashu zwihulwane kha ndima heyo ya 7, Mateo 7. Ri ḓo isa mihumbulo yashu kha 15, 21 na 22. Thanyelani vhaprofita vha u zwifha vhane vha ḓa kha inwi vho ambara nguvho dza nngu ngomu vhephele dza zwivhanda. A si uri muvhusoni wa ṱaḓulu hu ḓo dzhena vhoṱhe vhane vha amba nṋe vha ri murena murena. Hu ḓo dzhena vhane vha ita zwine khotsi anga wa ṱaḓulu a funa zwi tshi itwa. Ndi vhanzhi vhane vha ḓo amba na nṋe nga heḽo ḓuvha vha ri murena murena. A rongo porofita dzinani ḽau na? A rongo pandela mimuya mivhi dzinani ḽau kani? Dzinani ḽau ri si ite mishumo ya maanḓa manzhi na? Ndi hone ndi tshi ḓo vha vhudza nda vha fhedzela nda ri na khathihi a thi ni ḓivhi. Nṱutsheleni inwi vhadzia vhutshinyi. Vhashu, ndi khou tama uri ri ambe nga vhaprofita vha u zwifha. Ri ḓo amba nga uri avho vhaprofita vha ḓa hani, vha vhonala hani, vha ḓivhonadza hani. Zwino musi ri tshi khou amba nga havha vhaprofita vha u zwifha uri vha ḓa hani, vha ḓivhonadza hani, ri ḓo dzhiela nṱha mathomele. Ndi uri ri pfesese avha vhaprofita vha u zwifha, ri pfesese kuḓele kwavho, mbonalo yavho. Ri tea u pfesesa mathomele azwo uri ezwi zwithu zwa u zwifhela mudzimu, ezwi zwithu zwa vhuprofita ha u zwifha, ri nga zwi sedza u bva ngafhi, mudzi wazwo wo thoma ngafhi, mathomele azwo. Tsha vhuvhili, ri ḓo sedza nḓila ine vha shuma ngayo, kana ri fomula, ri maitele avho. Vha shumisa fomula ifhio? Vha shumisa maitele afhio?
ezwi hu tshi pfhi vha ambara nguvho vha zwi pfa afho tshi khou ambiwa afho kha Mateo 7 verse 15 hu khou pfhi vha ambara nguvho dza nngu ngomu vhephele dza zwivhanda. Zwino ri fanela u sedza uri arali ro no pfa nga mathomele azwo uri oyu o zwi thoma hani, then u shumisa nḓila ifhio ine a kona u kunga ngayo, formula ya hone ndi ifhio. Ndi tsha vhuvhili, tsho thoma ndi mathomele, tsha vhuvhili ndi formula kana nḓila maitele azwo, then approach yawe a dzhena hani kha riṋe, u dzhena hani kha riṋe, ndi platform ifhio. Platform vha hashu ngauri musi hu na mathomele, hu na maitele, hu fanela u vha na platform yo lugaho, hu fanela u vha na tshithu na mudavhi na fhethu hune a hu shumisa, ngauri a nga si kone u thoma zwavhuḓi, maitele awe a nga si shume zwavhuḓi arali hu si na fhethu, hu si na ground, hu si na platform, hu si na tshithu tshine a nga ima khatsho vhutshiloni hashu. Zwino ri ḓo sedza hetsho tshithu tshine a kona u ima ngatsho uri a kone u fhura. Vhashu ri tshi khou sedza hetsho ri vha ri tshi khou ri zwino ezwi zwithu zwa uri ndo no ungiwa, ndo no wela khaye, ndi zwi vhona hani, priority, zwifhinga, maanḓa anga a vhonala hani uri ono rengiwa nahone a vho shumisiwa nga muvhi. Kha ri thome nga tsha u thoma vha hashu, ri khou ṱoḓa u fhindula mbudziso ya uri avha vhathu vha profita vho zwifha, vhafunzi vho zwifha, vha vhonala hani, vha appeara hani kha riṋe, vha vhonala hani kha riṋe. Ndi zwone hafho kha Mateo 7 iri thanyelani vhaprofita vha u zwifha vhane vha ḓa kha inwi vho ambara nguvho dza nngu ngeno vhephele dza zwivhanda. Zwino vhashu nga nḓila ine zwa vha ngayo vha vha vho ambara nguvho dza nngu. Zwino vhone vha fanela u zwi pfesesa zwavhuḓi hezwi zwithu uri arali hu tshi khou ambiwa uri vha vha vho ambara nguvho dza nngu, ri fanela u zwi wana zwavhuḓi na u zwi pfesesa zwavhuḓi kushumele huku nga u sedza mathomele. Ndi tshithu tsho thoma. Zwino musi ri tshi sedza mathomele azwo vhashu, musi mudzimu a tshi sika shango, a tshi sika ḽiṱaḓulu na ḽifhasi, a tshi sika na zwoṱhe zwi re khalo, o vhona zwo naka na ngoho zwe a sika. Vha zwi pfa zwi tshi ambiwa afho kha Genesis 1 verse 31, mudzimu a lavhelesa zwoṱhe zwe a ita, a wana zwo naka nga ngoho, havha madekwana, havha matsheloni, ḓuvha ḽa vhuṱanu na vhuthihi. Vha zwi pfa na musi hu tshi sikiwa Adamu na Efa, musi vha tsimuni ya Edeni kha Genesis 2 verse 25, huno vhuvhili havho, munna na musadzi, vho vha vhe fhedzi, vha sa ḓivhi ṱhoni, vha sa ḓivhi nndwa, vha sa ḓivhi khakhathi, vho vha vha fhedzi, vho vha vho luga, vho vha vha innocent, vho vha vha vhakhethwa, vho vha na ngoho vha tshi fanyisa tshifanyiso tsha mudzimu musi vha tsimuni ya Edeni hu sathu dzhena vhutshinyi. Mara musi ri tshi bvela phanḓa kha Genesis 3, ri khou nyaga u amba vhashu uri ezwi zwithu zwa vhufhura zwo thoma hani. Vhashu zwo thoma nga Saṱhani. Saṱhani we a litsha vhuimo hawe, we a ḓihudza, a funa u ḓihudza, u ḓivhea vhuimoni ha nṱha. Yesaya 14 i amba nga hezwi zwithu. A funa u ḓihudza, a fanela u bvisiwa kha ḽiṱaḓulu na vharuṅwa vhe a vha ungeledza, vha funa
u ḓihudza, vha funa u khakhela mudzimu. Musi vho wisiwa vha fhano shangoni, vha wana a tshi ḓa muvhi a tshi shumisa Nowa. Nowa yo vha tshi shumiswa, ndi zwone zwine hapfi Nowa yone yo vha yo thanya, yo vha i tshi fhira phukha dzoṱhe dza shango dze mudzimu a dzi ita. Vhuṱali ha hone vhone vha fanela u pfha nga nḓila ya uri tsho vha tshi tshi shumiswa. Vhuṱali hayo zwi khou itiwa nga uri Saṱhani o dzhena khayo a i shumisa. Hu khou pfi ya amba na musadzi ya ri, na ngoho mudzimu o amba a ri, miri yoṱhe ya tsimuni ni songo iḽa. Vhuṱali ndi Nowa kana Saṱhani u khou ḓa nga nḓila ya vhuṱali, u khou ḓa a tshi khou ḓi disguise, u khou ḓa o ambara nguvho ya nngu. Ndi u ḓa a tshi ḓivha zwine a khou amba, a tshi ḓivha uri ndi zwone zwine na Efa a zwi ḓivha, ndi zwone zwe mudzimu a amba, ndi uri zwoṱhe zwine a khou vhudzisa hafha, naho a tshi nga u khou vhudzisa zwi tshi nga a zwi dini. Ndi yone nḓila ine a ambara ngayo nguvho heyi, u ḓa na ngoho a i sumbedza, a i vhudzisa, a tshi khou vhudzisa Efa. Ndi yone nḓila ya hone. Zwino hangei kha Vhakorinto ya vhuvhili vhone vha ḓo i vhala. Vhakorinto ya vhuvhili ndima ya 11 kha 14 hu pfi Saṱhani u a kona u ḓi kanganyisa, u a kona u ḓi disguise, a ḓi ita murunwa wa tshedza. Arali a tshi khou ṱoḓa u roba, a tshi khou ṱoḓa u fhura, ndi yone nḓila ine a i shumisa, u ḓi ita murunwa wa tshedza, a ḓi kanganyisa, ḓi ita murunwa wa tshedza uri a koneha u kunga. Zwino ndi zwone zwithu zwine tsho thoma vhone vha fanela u zwi dzhiela nṱha. Mara tsha vhuvhili, maitele awe zwino, zwezwo a tshi khou ḓi disguise ngo raloho, a tshi khou ḓi kanganyisa ngo raloho, a tshi khou ḓa o ambara nguvho ya nngu, maitele awe, kuambarele kwa iyi nguvho ku vhonala hani? Kha Yakobo vha hashu ndima ya vhuvhili verse 19, vhone vha songo hangwa, Saṱhane na mimuya mivhi vha a tenda zwa uri mudzimu u hone, naho vha tshi zwi tenda vha tshi tetemela. Vha zwi tenda. Zwino ndi tshithu tshine vhone vha fanela u dzula vho tshi fara. Ri kha ḓi khwaṱhisa ḽeḽiya ḽa uri nguvho khei i nga ndi ya nngu. U khou thoma hune vhone vha thoma hone kha u tenda uri mudzimu u hone, mudzimu o ḓi dzumbulula u hone. Na kha Mariko ndima yo thoma verse 23 na 24, musi Yesu a tshikoloni tsha Vhayuda, hu tshi ḓa munna a tshi khou zhamba, ho dzhena muya muvhi khaye, ane a ḓivha Yesu, ane a amba Yesu. Vha zwi pfa musi a tshi khou amba hanefho kha Mariko. Mariko ndi khou amba 1 verse 23. Zwi vha khagala vha hashu kha 24 hune apfi, una mafhungo ḓe na rine iwe Yesu wa Nazareta, wa mudi mimuya mivhi i a ḓivha Yesu Kristo uri ndi wa Nazareta. Wo ḓa uri fhedza, ndi a u ḓivha zwa uri u nnyi, ndi iwe mukhethwa wa mudzimu. Zwino nguvho heyi vha hashu ndi nḓila ine muvhi a ḓivha ngayo mudzimu khotsi, mudzimu murwa, mudzimu muya mukhethwa. U a kona u muamba, u a kona u muṱanziela. Ene ndi zwone zwine Yesu a mu kaidza
uri ati khou ṱoḓa uri vhuṱanzi hanga na hau vhu ṱanganane. Ha fanela u amba Yesu Kristo, ha fanela u ṱanziela Yesu Kristo, ngauri u a zwiḓivha zwa uri ndi yone nḓila ine a i shumisa. U ḓa nga nguvho heyo, u ḓa nga nḓivho heyo. Zwi amba uri u a ḓivha Bivhili sa vhone, u a ḓivha ipfhi ḽa Mudzimu, u a ḓivha lutendo. Yakobo 2:19 u a lu ḓivha zwavhuḓi, u a ḓivha zwine zwavha zwo ṅwaliwa Bivhilini. Ende ndi zwone zwine Yesu a khou mu kaidza uri nga ndavha ya uri ha tendi, ha funi Mudzimu, ndi phele i re nga ngomu. U khou tou shumisa nḓivho yawe, zwine a ḓivhisa zwone Mudzimu, a ḓivhisa zwone Yesu Kristo. U khou tou zwi shumisa u unga vhathu uri tshi vhe tshifanyiso tsha uri ri vhathihi, a tshi ḓivha uri u phele ha funi Mudzimu na luthihi. Ndi khou vha vhudzela uri vha zwi pfha uri eyi nguvho ya nngu ndi ifhio. Ndi nḓivho ine a vha nayo, ndi vhuṱanzi vhune a vhuṋea. Na kha mishumo vha hashu, Mishumo 16:16, vha wana ipfhi ḽa Mudzimu ḽi tshi khou amba nga muṅwe mufumakadzi. Ḽi khou amba nga mufumakadzi vha hashu we a vha a tshi khou shumisiwa nga muvhi. Kha Mishumo 16:16, musi muṅwe ri tshi khou ya thabeloni, ra ṱangana na muṅwe musidzana we a vha ena muya wa vhungome, we a vha a tshi holisa vhane vhawe mali nnzhi nga u bvumba hawe. Kha vha pfhe uri mimuya mivhi i kona no ita mini. A i koni u tou amba fhedzi nga Yesu, a i koni u ṱanziela fhedzi, i a ḓivha iḽi dzina. Ndi nguvho khei yo ambariwa ya nngu. U a ḓivha zwine a khou amba, u a ḓivha zwo ṅwaliwaho Bivhilini, mara u dovha hafhu a konisa, u dovha hafhu a ṋea vhukoni hovhu ha vhungome, a holisa vhathu, a ita uri vhathu vha wane zwithu. Ra ri tshi nga amba zwinzhi nga nḓila ine muvhi a shuma ngayo. Ende ndi zwone zwine nda ri vhone na nṋe ri sedze hetshi tshipiḓa tsha Mateyo 7, uri musi a tshi ḓa sa o ambara nguvho dza nngu. Vha zwi pfha zwavhuḓi musi Yesu a tshi amba afho kha 22, vhanzhi vhane vha ḓo amba na nṋe, ndi vhanzhi vhane vha ḓo amba na nṋe nga ḽeneḽo ḓuvha, vha ri, Murena, Murena, a rongo porofita dzinani ḽau na? A rongo pandela mimuya mivhi dzinani ḽau kana? Dzinani ḽau ri si ite mishumo ya maanḓa manzhi na? Arali ra dzhena kha list hezwi zwithu zwoṱhe, vhuporofita, u thatha mimuya, ende nahone zwi tshi khou itiwa dzinani ḽa Yesu. Ndi Yesu ane a khou amba uri vha tshi ḓa kha vhone, vha ḓa dzinani ḽanga, vha ri vha khou porofita, vha ri vha khou thatha mimuya mivhi nga khole. Thi ḓivhi vha khou mpfana. Ndi uri nga iṅwe nḓila vha a kona u shumisa dzina ḽa Yesu, vhanga vha khou thatha mimuya mivhi, vhanga vha khou porofita, vhanga vha khou ita mishumo ya maanḓa. Ndi zwone zwine a khou zwi amba muṋe wa gereke Yesu Kristo, a tshi khou vhudza nṋe na vhone uri vha ḓa nga heyo nḓila. Zwino a si vhoṱhe vhane vha amba dzina ḽa Kristo, a si zwoṱhe zwigwada zwine zwa ḓa kha vhone zwa ri ḓivha Mudzimu, ri ḓivha Mudzimu nga Yesu Kristo, zwine zwa ita zwa vhukuma. Ndi muṋe wa kereke ane a khou amba
ndi Yesu Kristo ane a khou amba. That's why hafho kha 23 Mateo 7 verse 23 ndi hone ndi tshi ḓo vha vhudza nda vha fhedzela nda ri na khathihi a thi ni ḓivhi, nṱutsheleni ini vhadzia vhutshinyi. Ndi dzipfele vhahashu, ndi dzipfele nga ngomu, vha khou ita hezwi zwithu zwoṱhe vha dzipfele, o zwi tendela ndi zwone, vha khou shuma nga heyo nḓila. Nṋe na vhone ri fanela u tshenzhela, ri fanela u vha ḓivha. Ro amba nga mathomo uri zwi khou itiwa nga Saṱhane na madimoni awe. O dzhena nga kha Nowa, a dzhena kha Efa, a amba ipfhi ḽa Mudzimu, a vhudzisa zwe Mudzimu a amba. Hafha kha Vhakorinta, luṅwalo lwa vhuvhili lwa Vhakorinta 11 verse 14, ro pfa uri u a ḓikanganyisa, u a ḓi ita murunwa wa tshedza. Ro zwi vhona vhahashu. Kha Yakobo 2 verse 19 ro vhona uri u a tenda zwine vhone vha zwi tenda, uri Mudzimu hone nga Kristo Yesu. O ḓi dzumbulula, u a kona u tenda hezwo, naho a tshi zwi ita a tshi tetemela, a sa zwi funi, nahone a sa zwi tendi nga iṅwe nḓila, a sa luvhi Mudzimu. Kha Mariko 1 verse 23 na 24 zwo vha khagala. Yesu o vha fhumudza ngori u a zwi ḓivha uri vhuṱanzi ha mimuya mivhi ho ṱanziela Yesu vhu khou itela u kanganyisa vhane vha khou vhona, vhane vha khou pfa. Zwi ḓinga na kha mishumo ya vhapostola 16 verse 16 na 17 zwo kombetshedza Paulo u amba na muya muvhi uri a bve kha hoyo musidzana, ngauri u vha a tshi khou tshimbila a tshi khou amba na vha apostola. Vha pfa kha verse 17 ya mishumo ya vhapostola 16 hu tshi pfi onoyo a tevhela Paulo na riṋe roṱhe, a enda a tshi zhamba a tshi ri avha vhathu ndi vhaḓinḓa vha Mudzimu wa ṱaḓulu, vha ni ḓivhadza nḓila ya u tshidzwa ngayo. Nḓila heyi ine ya khou ambiwa hafho i ambiwa nga small letter, a way, not the way, not the only way. U ni ḓivhadza nḓila, mara musi a tshi khou amba heyi nḓila u khou ṱoḓa uri zwi pfale uri hu na nḓila dzo fhambananaho dza u ya Mudzimuni. Zwino ndi dzone nḓila dzine a dzi shumisa, and zwone zwine vha zwi pfa hafho kha 18 hu tshi pfi a ḓi ralo maḓuvha manzhi nyana, Paulo a pfa vhuṱungu, a mu rembulutshela a ri, ndi a u vhudza nga dzina ḽa Yesu Kristo, ndi ri i bva kha uyu muthu, huno muya wa mbo ḓi bva kha ene na zwenezwo. Ri khou amba mini hafha fhethu vhahashu? Ri khou amba uri Yesu u khou ri hu na vhathu, hu na vhaprofita vha u zwifha na vhafunzi vha u zwifha, vha zwi amba dzinani ḽawe, vha profita dzinani ḽawe, vha funza dzinani ḽawe, zwoṱhe vha zwi ita dzinani ḽa Kristo. Ṱhaṅwe uri ri pfuke zwavhuḓi kha tshiteṅwa itshi tsha vhuvhili, kha ri ye na kha Mateo 24. He Yesu Kristo musi a tshi khou onesana na vhafunzi vhawe, u a vha vhudza nga ha thembele, u a vha vhudza nga thembele heyi uri ngoho ndi a ni vhudza, afha a huna tombo line ḽa ḓo sala ḽi kha ḽiṅwe ḽi songo thuthiwa, ḽi songo thudziwa. Ndi kha Mateo 24 verse 2. Vhone vha fanela u dzula fhasi naye. Kha 3 hari o dzula kha thavha ya miṱwari, vhafunziwa vhawo vha sendela vhe vhoṱhe vha ri, ri vhudze zwi ḓo bvelela lini, uri vhudze zwine ra ḓo ḓivha ngazwo zwa uri u vhuya hau na vhufhelo ha ḽifhasi zwi tsini. Yesu a vha fhindula a ri,
thanyani ni songo furwa nga muthu. Ndi Yesu Kristo vashu kuri ri fanela u thanya. U khou amba na vhafunziwa vawe vha 12, u khou amba na rine vhatevheli vawe vhane ra mutenda. Ri fanela u thanya zwifhingani hezwi zwa vhufhelo, zwifhingani zwine ra vha ro lindela Yesu Kristo. A vha pfha uri mini kha 5 na 6 ngauri vhanzhi vha ḓo ḓa nga dzina langa vhari vha khou zwi pfha, vha ḓo ḓa nga dzina lawe. Ndi Yesu ane a khou amba. Furiwa nga muthu ari ahuna muthu ane anga amba nga dzina la Yesu a tshi khou lwa na Yesu. Hai, ene Yesu u khou amba uri vha ḓo ḓa nga dzina langa. Nga iṅwe nḓila vha ḓo ḓa vho ambara dzina langa, vha tshi amba dzina langa vha ri mini? Ndi nṋe Kristo. Vha fhura vhanzhi vha khou pfha iyo nguvho, vha ḓa vho ambara nguvho, vha ḓa vha na formula. Formula ndi Yesu. Vha zwi ḓivha uri vha ḓo fasha, vha tshi nyaga u fasha khovhe, vha wana vhusidu, vha wana zwine khovhe ya zwi funa. Zwino vhone vha funa dzina la Yesu. Zwino vha nga ya kha tshigwada tshine tsha khou rine ri vha Yesu, ri ita zwithu dzinani la Yesu, ri khou ita vhuṱolo, ri khou ita madembe, vha tshi ri ndi rine Kristo, vha fhura vhanzhi. Ndi Mateyo 24 verse 5. Vashu na musi vha tshi tsa nayo fhasi kha 11 hangei, na vhaprofita vhanzhi vha u zwifha vha ḓo ḓa vha fhura vhanzhi. Zwino a vha ḓo pfha uri zwi khou vha vhahani, hu ḓo fhuriwa vhanzhi. Zwezwiḽa zwe a amba Yesu Kristo uri gondo la hone ndi ḽihulu na nḓila ine ya tshimbiliwa yo atama. Hu ḓo fhuriwa vhanzhi nga zwifhinga hezwi. Ndi verse 11 ya Mateyo 24 verse 12. Huno nga u anda ha vhuvhi lufuno lwa vhanzhi lu ḓo fhungudzea vhahashu. Ndi khou ṱoḓa uri nga mithetho yeneyi yo salaho ri ḓo amba nga lufuno holu lune lwa pfhi lu ḓo fhungudzea. Ndi musi muthu ono robiwa, ono fhuriwa. That's why kha 13 kha Mateo 24 verse 13 a tshi ri ane a ḓo konḓelela u swika vhufheloni ndi ene ane a ḓo tshidziwa. Zwino ha khou ri dzumbela uri ndi zwifhinga zwi konḓaho, ndi zwifhinga zwi lemelaho, ndi zwifhinga zwine muvhi a vha o hagala a tshi amba nga dzina la Yesu, a tshi shumisa dzina la Mudzimu, nahone a tshi ita vhuṱolo, a tshi ita madembe. Vho zwipfa kha Mishumo 16:16 uya kha 17. A tshi ita na uri vhathu vha benefite, vha wane zwithu. Zwino vhashu ri fanela u dzhena kha tshipiḓa tsha u fhedzisela uri nḓila i heyi u khou ṱoḓa u swikelela mini. U khou ṱoḓa uri a tshi khou shumisa heḽi dzina, a tshi khou ḓi ita murunwa wa tshedza, u khou ṱoḓa u swikelela mini. Kha ri dovhe ri humele mathomoni a zwithu. Musi Saṱhani a na Efa, vha pfa a tshi vhudzisa zwavhuḓi uri na ngoho Mudzimu o ambana a ri miri yoṱhe ya tsimuni ni songo iḽa. Efa o edzisa u zwi amba uri mitshelo ya miri ya tsimuni ri a iḽa, hone mitshelo ya muri u re vhukati ha tsimu Mudzimu o ri ni songo ḽa wone, ni songo u kwama uri ni sa ḓo fa. Zwo thoma nga mbudziso ine yanga a i dini fhedzi i tshi dina. Ndi muvhi u thoma nga mihumbulo. Approach heyi i khou ṱoḓa u swikelela muhumbulo wa Efa, mbilu ya Efa, uri a kanakane zwenezwi zwine a vha o ima khazwo. A kanakane ipfhi ḽa Mudzimu. Ene ndi zwone zwine vha wana u sumbedza uri u khou kanakana. Hu khou thoma u vha na crack,
u thoma u amba na zwe mudzimu asa ambe. Hafho kha 3 mudzimu wangu amba uri na u kwama u songo kwamiwa ni u kho dzhenisa maipfi mulomoni wa mudzimu. U kho u pfana na Noah hei. Noah hei i kho mukunga uri ezwi zwithu ndi zwone zwi to vha zwone tshoṱhe. Ndi nga iṅwe nḓila u kho kungiwa uri a pfesese uri he a ima hone a si hone. Ene nane u kho nga u kho tenda ngauri u a edelela a tshi khou sumbedza uri ya na u kwama u a ḓivha u pfhirisa ngo u kwama. Vha fanela u pfa uri attitude i khou tshintshiwa, kuhumbulele ku khou shandukisiwa uri zwi pfale uri mudzimu u khou konḓisa. Ndi hoyo muri rine a ri fanela u ḽa, a ri fanela u sendela tsini nawo, a ri fanela u kwama. Ndi zwithu ḓe hezwi hu khou thoma u vha u mela hoyo muya. Madzuloni a uri Efa a ri u na mafhungo ḓe na hezwi zwithu. Mudzimu o amba uri ri songo ḽa, finish and clear. Ndi zwe a amba ndi ya mu fulufhela uri u khou amba ngoho a ti fanela u ita zwo fhambanaho na zwine a amba. Ene zwine a ita ndi u nunedza, ndi u sapota, u khou sapota muvhi uri na u kwama u pfhirisa ngo u kwama wa ḓivha. Zwi thoma hanefho, ndi tshithu tsho thoma, ndi madzhenele o thoma a muvhi. Muvhi a tshi dzhena kha vhone u ḓa nga dzina ḽa Yesu, mara vha ḓo thoma u zwi pfa uri hu na zwithu zwine ipfini ḽa mudzimu a zwo ngo ṅwaliwa ni, a zwiho. Mara vhone nga zwiṱuku nga zwiṱuku muhumbulo wavho u a dzhiwa. U a dzhiwa uri vhone vha tende na zwithu zwi sihoho, vha ede na zwithu zwi sihoho. Ndi nga iṅwe nḓila vha wana musi vha kha heyo environment, tsumbo dwadze ndi uri hu thoma u dzhena na zwithu zwine vha zwi wana vha tshi sedza ipfini ḽa mudzimu vha wana vha sa zwi wani, vha wana vha sa zwi vhoni, vha wana vhathu vha sa ḓi badekanye na ipfi ḽa mudzimu. Mihumbulo yavho vha sa isi kha ipfi ḽa mudzimu fhedzi, vha tshi ri ipfi ḽa mudzimu plus Yeso plus. Ndi ri hanefho kha edition yeneyo ndi yone tsumba dwadzeni hanefho, ndi yone hone vha ḓo thoma u vhona ha uri vhone vha khou ḓi dzhenisa kha zwithu zwo khakheaho. Ndi tshithu tsho thoma ngauri tshithu tshine a khou funa tshone ndi uri vhone vha kanakane lutendo lwavho he vha ima hone, vha nyadze ipfi ḽa mudzimu ḽo fhelelaho line ḽa khou ṱoḓa u vha laya na u vha khwathela na u vha lugisa nḓila uri vhone vha ḓivhe nḓila. Hu thoma u vha na dzi khireke kha kuhumbulele kwavho. Zwino musi kuhumbulele kwavho ku nga heyo nḓila ku tshi kona u tendela na miṅwe mihumbulo, ri vhone vha khou ṱhonifha hoyo mufunzi na zwine a vha vhudza, wa vha vhudza uri thi tu vha na ndavha na ipfi ḽa mudzimu, nṋe ndi ipfi ḽa mudzimu, nṋe ndo to vhudziwa nga mudzimu, nṋe ndo to ḽora, nṋe a thi tu vhala Bivhili fhedzi, ndi shumisa na miḽoro yanga, ndi shumisa na zwiṅwe zwithu zwanga ngauri mudzimu o ṋea zwifhiwa. Hezwi zwa uri mudzimu o ṅwala Bivhili nga muya wawe a ranga phanḓa kha u ṅwaliwa ha Bivhili nahone yo valea yo fhela, vhone vha krekisiwa. Ndi uri wa ita upfhi lutendo lwavho lu kreke, lu vulele na miṅwe mihumbulo. Ndi hone hune lutendo lwavho lwa thoma u tshinyala hone. Efa u khou tshinyala musi a tshi vho thoma u amba na zwine mudzimu a sa ambe. Hopfi na u kwama vha songo u kwama vho Efa vha khou eda, vho Efa vha khou u dzhenisa na zwiṅwe zwithu zwi sihoho zwi songo ṅwaliwaho. Arali vha vhala kha Genesis 2 verse 15 na 16 zwi vha zwi khagala uri Yehova o laya muthu uri miri yoṱhe ya tsimuni
ile zwao hone ula muri wa u ṱalukanya vhuḓi na vhuvhi u songo ula ngauri ḓuvha line wa ḓo ḽa wonoyo u ḓo vha wa ufa. Vha pfa ene a tshi ri kha verse 3 ya ndima ya 3, mudzimu ori ni songo ḽa wone, a tshi fanela u guma nego, ni songo u kwama uri ni sa ḓo fa. Vhashu u khou edela mini? U khou dzhenisela mini maipfi mulomoni wa mudzimu? Ndi hone hune a thoma crack hanefho. U sa vhala ipfi ḽa mudzimu zwavhuḓi, u sa pfa mudzimu zwavhuḓi, u mupfela thungo, u eda zwiṅwe zwithu. Saini yo thoma ya muvhi ndi ya u eda, ndi ya u vha ṱuṱuwedza uri kha vha ede. Zwino vhafunzi havha tshine vha ḓo vha vhona ngatsho ndi uri vha nyadza ipfi ḽa mudzimu, vha ḽi kandekanya. Na musi o ḽi vula hanga ḽi vha ḽi ḽone, hanga vhali zwine zwavha zwo ṅwaliwa hafhaḽa, u ḓo vha vhudza zwine a khou ṱoḓa u vha vhudza zwone. Ndi tshithu tsho thoma tshine vhone vha fanela uri danger. Mara tshithu tsha vhuvhili ndi tshine tsha khou ḓi ambiwa hanefho kha Genesis 3 verse 4. Nowa ya amba na musadzi ya ri a ni ngafi, a ni ngafi. Vhashu u opposa mudzimu, u hanedza mudzimu, u mu hanedza nga nḓila ifhio? Verse 5, mudzimu a tshi ralo, u ḓivha zwa uri musi no ḽa wone maṱo anu a ḓo bonyolowa, ni ḓo nga mudzimu, ni ḓo ḓivha vhuḓi na vhuvhi. Zwi ambiwa nga muvhina, u amba nga maṱo ane a ḓo bonyolowa, u amba nga uri ni ḓo nga mudzimu na ḓivha vhuḓi na vhuvhi. Ndi uri nga iṅwe nḓila kha verse 4 hezwi a tshi ri a ni ngafi, ndi uri nga iṅwe nḓila u khou ri mudzimu u a zwifha, u khou vhona uri, u khou ḓivha uri, ndi uri nga iṅwe nḓila mudzimu u khou zwifha. U a zwi ḓivha zwa uri nṋe na vhone maṱo ashu a nga kona u ḓivha, a nga vha free, ri nga vha vho vhofholowaho, ri nga vha vho bonyolowaho. Ndi zwone na tsha vhuvhili, ri ḓo nga mudzimu. Vhashu ro sikiwa sa zwifanyiso zwa mudzimu, ri sumbedza mudzimu, ri vhona dza mudzimu nga nḓila yawe, nga nḓila ya u tenda ipfi ḽawe, not nga nḓila ya Saṱhane. Mara zwino heyi nḓila ya Saṱhane, ni ḓo nga mudzimu, ndi uri nga iṅwe nḓila tsho thoma maṱo anu a ḓo vhofholowa, a bonyolowa, na nga mudzimu na ḓivha vhuḓi na vhuvhi. Zwino arali vhane vha tshi khou ngo testa vhafunzi vhane vha funza hedzi pfunzo, vha amba zwenezwo, vha ri rine ri mudzimu, we are little Elohim, we are little Messiah, we are little I am. Zwine Yesu avha zwone ndi zwine ravha zwone. Hu tshipfi ndi o ḓaho a vha ṋama, ndi zwine rine ravha zwone. Ri tou vha zwibveledzwa zwa mudzimu, ri dzumbulula mudzimu. Arali vhone vha tshi vhona mudzimu kana mudzimu a tshi ḓivhona, u vhona rine ri tshi ḓivhona, ri vhona mudzimu, ri tou fana na mudzimu. We are equal to God. Vhone kha vha ḓi ṋee tshifhinga vha sedze zwine havha vhathu vha funza nga ha mudzimu, vha tsira mudzimu, nga iṅwe nḓila vha replace mudzimu, kana vha ita uri view ya mudzimu, view ya Yesu hoyu ane vhone vha muḓivha Bivhilini a si tshavha ene. Ndi yone pfunzo yo xelaho. Pfunzo yo xelaho ndi ine isa kone u dzumbulula mudzimu nga Yesu Kristo ende ane avha muthihi. Vhone ndo amba navho nga mishumo ya vhapostola 16 verse 16. Mimuya mivhi i a ḓivha Yesu, mara ito twista nyana uri
ndi Yesu plus other things zwi isaho mudzimuni, asi Yesu fhedzi. Zwino na havha vhafunzi vha u zwifha vha ri rine rina mannḓa o fana na a Yesu, rina vhukoni ho fana na ha Yesu, ri vho Yesu, ri mudzimu. Ende vha khou vha ṱuṱuwedza uri vhone vha ḓo fana na mudzimu. Ndi nga iṅwe nḓila zwine mudzimu a amba ipfini ḽawe vha songo zwi tenda, kha vha tende uri vhone vho bonyolowa, vhone nga ngomu havho hu sharp, hu right, vha na potential. Kha vha ḓifhulufhele, kha vha ḓivhone, kha vha ḓipfe, vha songo tenda u fhungudziwa, vha songo tenda u nyadziwa, vha songo tenda u sa ḓipfa. Vha fanela u ḓipfa, nahone vha fanela u ḓihudza, nahone vha fanela u ḓiṱongisa. Ende vha fanela u vha na zwipikwa, vha fanela u vha na zwithu zwine vha ri zwa heḽi shango ndi fanela u zwi wana. Vhashu vha zwi pfa zwavhuḓi hezwi zwithu musi vha tshi vhala Yohane. Ndi epistola nga hangei ya Yohane ndima ya vhuvhili. Epistola ya vhuvhili ya Yohane ndima ya vhuvhili. Kha ndima ya vhuvhili vhone vha thetshelesapho kha 15 ri tsitsa fhasi upfi ni songo funa shango na zwire shangoni. Ane a funa shango u funa khotsi a zwiho khaye. U funa shango vhahashu ndi uri arali vha zwi ita priority, ende ndi zwone zwine Sathani a khou funa zwone. U khou funa uri vhone vha zwi ite tsha u thoma, mudzimu a vha wa vhuvhili. Zwino Yohane, epistola ya Yohane yo thoma ndima ya vhuvhili, vha songo funa shango, vha songo vhea shango sa ḽone priority. Sathani uri a vha ḽi vhee phanḓa. Kha 16 ngauri zwoṱhe zwa shangoni ndi amba nyemulo dza ṋama, vha khou dzi pfa nyemulo dza ṋama. Ende arali vha sedza hafho kha Efa zwine a khou kungelwa zwone, hune a khou kungelwa hone musi hu tshi pfi maṱo awe a ḓo bonyolowa, u ḓo nga mudzimu, u ḓo ḓivha vhuḓi na vhuvhi, a vha ḓo pfa kha verse 6 u sumbedza uri zwe a vhudziwa fha muhumbuloni na mbiluni yawe u kona u zwi rathisela kha nyemulo. Ndi uri zwithu zwire mihumbuloni zwe zwa kreka, mbilu yawe yo krekaho, yo tendelaho muya hoyu wa Sathani, vha thoma u zwi vhona zwi tshi aplayiwa hafho kha verse 6 ya Genesis 3. Musadzi a lavhelesa muri a wana wetani wo naka. Ndi uri emotions dzawe, nyemulo dzawe dzi vho thoma u vhona muri sa wo nakaho, wo fanela nga wetani nga u ḽiwa. Kha Yohane epistola yo thoma ndima ya vhuvhili verse 16 ngauri zwoṱhe zwa shangoni ndi amba nyemulo dza ṋama na nyemulo dza maṱo na u tshila nga u ḓikukumusa a zwi bvi ha mudzimu, ndi zwa shangoni. Zwino hedzi nyemulo vhahashu dza ṋama, dza maṱo na u tshila nga u ḓikukumusa, ngauri zwe a ita muvhi hafha kha verse 5 ya Genesis 3 u khou ita uri Efa a ḓikukumuse, a pfe unga maṱo awe a ḓo bonyolowa, a ḓivha u fhira mudzimu, a ḓo nga mudzimu, a ḓo ḓivha vhuḓi na vhuvhi. Ndi uri ndi u kukumusa muthu. Hezwi ono kukumuwa, ono reisa, vha wana muthu zwi tshi vho vhonala kha nyemulo dzawe, a tshi lavhelesa muri a wana wo naka, wo fanela nga u ḽiwa, u tshi takadza maṱo. Ene ndi zwone zwine Yohane a khou ri kaidza khazwo vhahashu, uri hedzo nyemulo dza ṋama, nyemulo dza maṱo na u tshila nga u ḓikukumusa
a zwi bvi ha khotsi ndi zwa shango. Verse 17, shango li a lovha na nyemulo dzalo, huno ane a ita zwine khotsi a zwi funa u ḓo dzula ehone lini na lini. And that's why kha 18 ya tshiri vhananga ndi tshikhathi tsha vhufhelo, huno vhunga no zwipfa zwa uri mulwa na Kristo u aḓa, na zwino vhalwa na Kristo vhono vha vhanzhi. Ndi zwone zwine ra ḓivha ngazwo zwa uri ndi tshikhathi tsha vhufhelo. Zwino u khou amba, why a tshi khou amba nga vhalwa na Kristo? U khou amba navho nga uri vha ita uri vhone vha ungeledzee, vha fune shango na nyemulo dza ṋama, nyemulo dza maṱo na u ḓikukumusa. Ende musi vhono vha nga heyo nḓila, Yakobo u a dovha a zwi amba zwa pfala. Ndi khou amba Yakobo hoyu wa ṅwala luṅwalo lwa Yakobo kha ndima yo thoma. Yakobo ndima yo thoma verse 12 u tsa fhasi. Mashudu munna ane a konḓelela milingoni, ngauri arali o fhulufhedzea u ḓo wana dzanga ḽa vhutshilo ḽe murena a ri, ndi ḓo ṋea vha mpfunaho. Hu songo vha na ane a tshi lingwa. Hafha ipfi u lingwa vha fanela u pfa zwavhuḓi. A ri ndo lingwa zwi tshi bva mudzimuni, ngauri mudzimu ha lingi nga vhuvhi nahone ha lingi muthu. Mudzimu ha tempti. Milingo i a vha hone, test dzi a vha hone, u a testa, u a vha testa, mara ha vha tempti. Muvhi ndi ene ane a vha tempter. Ndi hezwi zwine vhone vha fanela u zwi fhambanya. A vha pfi hafho kha 14, ngauri muthu u to lingwa a tshi kokodzwa, a tshi kungiwa nga nyemulo dzawe ene muṋe. Ndi hedziḽa nyemulo dza ṋama, ndi haḽa maṱo a ṋama, ndi houḽa u ḓikukumusa. Ndi musi vhone vhono ungiwa, vhono bvisiwa kha ipfi ḽa mudzimu. Vha nga vha vha songo to bvisiwa tshoṱhe, mara ipfi ḽa mudzimu ḽo no kreka, ḽo no ḓisa dzi kreke dzine ha dzhena maṅwe maipfi na ane vha sa ḓivhe. A vho thoma u vha kukumusa, a vho thoma u ita uri vhone vha fune zwa ḽino shango, vha fune dzi nyemulo. Zwino hedzo nyemulo vha hashu, mudzimu khou ri nga testing time vha ḓo vhona dzi tshi thoma u vha driver. Verse 14 ya Yakobo, nyemulo dzavho dzi thoma u vha driving force yavho. Ngauri muthu u to lingwa a tshi kokodzwa. Driving force ndi ifhio? A tshi kokodzwa, a tshi kungiwa nga nyemulo yawe ene muṋe. Zwino a vha ḓo pfa kha 15 Yakobo 1 verse 15, nga vhuya arali nyemulo yo no amara, yo no vhibva, ndi ri vhone vha si tsha langea, vha tshi funa zwa ḽino shango. Tshiṅwe tshifhinga vha tshi funa tshelede. 1 Timothy 6 verse 9 na 10. Ende zwori vha funa tshelede zwa vhonala na nga nḓila ine vha ḓidzhenisa ngayo, ngauri vho no thoma u nyefula ipfi. A vha tsha funa nguda Bivhili, a vha tsha funa u funziwa ha ipfi ḽa mudzimu, a vha tsha funa u kaidziwa, a vha tsha funa u ḓiṋea tshifhinga tsha u vhala ipfi ḽa mudzimu, a vha tsha funa u ḓiṋea tshifhinga tsha u thetshelesa ipfi ḽa mudzimu. Vha thoma u ḽi nyadza. Vha fanela u ḓivhudzisa uri ndi mini tshine tsha ita uri ndi nyadze ipfi ḽa mudzimu, ndi nyadze vhane vha ḽi funza, ndi nyadze na tshifhinga tsho to dzulela ipfi ḽa mudzimu. Ndi musi nyemulo dzavho dzo no amara, ndi musi zwino vhono vha phuli ya nyemulo dzavho, vha tshi sedza zwithu nga ḽiṱo ḽa ṋama, vha tshi sedza zwithu nga nḓila ya u ḓikukumusa. Vha ḓivha u pfi beba mini? Arali nyemulo yo no amara,
i beba vhuvhi. Vhuvhi arali hono khunyelela ha dzwala lufu. Ndi nḓila ine vhone vha khou ya khayo. Ende ndi zwone zwe Timotheo a kaidzelwa zwone vha hashu. U khou kaidziwa nga Paulo. Paulo u khou mu kaidza uri tshiṅwe tshithu tshine a fanela u ḓiṱhogomela khatsho ndi u funa zwa shango, ndi u funa shango lino, ndi u sa fushea. Huṅwe hune a khou mu kaidza hone ndi u funa tshelede. U amba naho nṱhanga kha verse 8 ya ndima ya 6. A vha ḓo pfa ri tshi thoma afho kha 6. Hone ḽi bindu ḽihulu u ofha mudzimu arali hu na u ḓitakalela. To be content, to be satisfied. Ngauri a rongo ḓa na tshithu fhano shangoni, nahone a ri nga koni u bva na tshithu arali ri na zwa u ḽa na zwa u fuka nga ri zwi takalele. Ndi zwezwiḽa zwe Yesu Kristo a zwi amba uri tshililelwa tshashu hafho kha Mateyo 6 verse 31 ndi zwone, ni songo vhilaela na ri ḓo ḽani, ri ḓo ṅwani, ri ḓo fukani. Ndi Bivhili i khou amba zwezwo, na Paulo u khou amba zwezwo a tshi vhudza Timotheo uri kha ndima ya 6 Timotheo thoma ndima ya 6:7, ngauri a rongo ḓa na tshithu fhano shangoni, nahone a ri nga koni u bva na tshithu arali ri na zwa u ḽa na zwa u fuka nga ri zwi takalele. Kha ri vhe satisfied, ri dzikise zwivhindi, ngauri hune Saṱhani a ri wana hone ndi kha nyemulo, ndi kha u funa shango, ndi kha u funa thundu dza ḽino shango. Ende ndi zwone zwe kha Mateyo 6 verse 32, hezwo zwoṱhe zwi londiwa nga vhannḓa vha sa ḓivhiho mudzimu, ngauri khotsi anu wa ṱaḓulu u a zwi ḓivha zwa uri hezwo zwoṱhe ni na mushumo nazwo. Zwithu zwa shangoni u a zwi ḓivha. U a ḓivha uri ri a funa thundu, u a ḓivha uri ri a funa zwiḽiwa na zwifuko, u a ḓivha uri ri a funa dzigoloi, ri a funa dzinnḓu, ri a funa hezwi zwithu zwoṱhe. Mara ndi zwine vhannḓa vho zwi vhea sa yone priority. Hezwi vha tshi khou shuma, vha shumela thundu. Hezwi vha tshi tsa vha tshi gonya, vha khou tsela nṱha na fhasi, zwenezwo ndi zwone zwine vha vhilela zwone. Mara Yesu u khou ri kaidza uri Mateyo 6 verse 33, tsha phanḓa ṱoḓani muvhuso wa mudzimu na u luga hawe. A ri ṱoḓe u vhusiwa nga mudzimu nga ipfhi ḽawe, ḽi vhe ḽone ḽi ri gaidaho, ḽi vhe ḽone ḽi londaho zwifhinga zwashu na nungo dzashu, ḽi ri sumbedze nḓila, ḽi ri vhuise nḓilani yone, ḽi ri khwathele, ḽi vhe ḽone ḽi pfhiwaho. Ende musi ri tshi khou ita zwezwo, ri tshi khou vhusiwa nga mudzimu nga ipfhi ḽawe na nga muya wawe, ri tende uri ri pika u luga ha mudzimu nga Yesu Kristo. Ndi ene o faho thandani ya tshifhambano a tshi fela vhutshinyi hashu. Ndi ene o lingiwaho na nga diabolo a tshi fhiwa na zwiḽiwa. Kha Luka 4 vha wana a tshi khou fhiwa a tshi lingiwa hu tshi pfi kha shandukise tombo ḽi vhe vhuswa. U khou lingiwa nga nḓila yeneiḽa ye Efa a lingiwa ngayo uri kha ḽe hoyu mutshelo. Zwino Yesu u khou pfi kha shandukise tombo ḽi vhe zwiḽiwa. A fanela uri a ri tshili nga vhuswa fhedzi. Ndi zwone zwe Efa a vha a tshi fanela u vha o ita zwone. Ende ndi zwone zwine nṋe na vhone ra fanela u ita zwone, uri a ri tshili nga zwiḽiwa fhedzi, ri tshila nga u pfha mudzimu. U pfha mudzimu tshi fanela u vha tshithu tsha u thoma. Hezwi zwiṅwe ri to ingwa ngazwo. Yesu Kristo o lingiwa vha hashu, a sumbedziwa na lupfumo lwa heḽi shango uri ndi ḓo u fha arali wa ngwadamela, arali wa sa tenda u tshimbila nḓila ya maṱhupho,
ngauri Yesu o vha tshi balelwa nga mini? O vha ana zwoṱhe ndi zwawe, ndi ene musiki wazwo, mara o zwi litsha a tshi khou itela uri nṋe na vhone ri kone u tshila. A tenda nḓila ya maṱhupho ayo fa tshifhambanoni a tshi itela nṋe na vhone. Saṱhane a dovha a mulinga, u mulinga nga vhuswa, u mulinga nga lupfumo lwa shango na zwoṱhe zwi wanalaho shangoni. Yesu a ri hai, ane a luvhiwa, ane a fanela u gwadameliwa ndi Mudzimu fhedzi. A dovha mulinga ngori a ḓipose, Saṱhane uri Yesu kha ḓipose uri a kone u gagamisiwa hafhu a sathu wela na fhasi. Vharuṅwa vha ḓo ḓa vha mu gagamisa, vha ḓo ḓa vha mu fara. Uri Yesu a fhambane na zwe a ḓela zwone. Zwino vhone na nṋe, Yesu o tenda u lingiwa nga iyo nḓila, a kunda u swika thandani ya tshifhambano a tshi ri fela a sina zwivhi. Zwino o fa a vuwa a tshi itela uri nṋe na vhone na musi ra nga lingiwa, na musi zwa nga konḓa, arali ra pika u luga hawe, ra pika zwivhuya zwe a ri itela. Ndi kha ḓi amba Mateyo 6 verse 32 na 33 uri arali ra pika muvhuso wawe, u vhusiwa ngaye na u luga ha Yesu he a ri wanela hone nga u fa a vuwa thandani ya tshifhambano, ri ḓo tshila. Vha songo hangwa ndi tshipe washu muhulwane. Kha Vhahevheru 4 verse 15 ndi tshipe washu muhulwane ane ha kundwi uri pfela vhuṱungu kha maṱhupho ashu, kha vhuṱungu vhune ra khou vhupfa, ngauri ene o lingiwa nga nḓila nnzhi dzo fhambananaho, mara a sa tshinye na luthihi. Hango nga Efa, hango nga Adamu, hango tenda u lingiwa nga muvhi, o ita lufuno lwa Mudzimu, a fa a vuwa. U tshanḓani tsha uḽa tsha Mudzimu u khou ri phuputhela ha khotsi, ende u khou ṱoḓa uri rine ro rali, arali a tshi khou ri vhudza hafha kha Mateyo ye ra i vhala uri thanyelani vhaprofita vha u zwifha vhane vha ḓo ḓa kha inwi vho ambara nguvho dza nngu ngomu vhephele dza zwivhanda. U khou amba zwenezwo, vha ḓo ḓa dzinani ḽawe, vhone vha songo tenda. Vhone tshine vha fanela u tenda tshone ndi uri o amba hezwi zwithu ipfini ḽawe, ene ndi ḓo ḽi vhala heḽi ipfi. A thi nga tendi u vhudziwa nga muthu zwithu zwi siho ipfini. Ndi ḓo ima khaḽo, ndi nga khovhe i re maḓini ine ya dzulela ipfi. Ndi dzulela ipfi sa khovhe yo dzula maḓini, i na vhutshilo nahone i sa thithiswi nga tshithu. A thi nga bvi kha ipfi ḽa Mudzimu, ndi ḓo tshila ngaḽo, ndi ḓo ḽa ḽone, nda lalela ḽone, nda tshila ngaḽo vhutshiloni hanga. A thi nga ṱoḓi muthu a tshi mbvisa khaḽo, ende a thi nga funi muthu a tshi amba nga iṅwe nḓila. Ndi ḓo hana muthu ane a amba Mudzimu nga iṅwe nḓila, a amba Kristo nga iṅwe nḓila, ngauri a si muya wa Kristo. Ndo vhudziwa nga ḽeneḽi ipfi ḽa Mudzimu. Zwino ngavhe Mudzimu a tshi vha navho, ngavhe Mudzimu a tshi vha farisa uri vhone na nṋe ri tshile nga ipfi ḽa Mudzimu, nahone ri tende u khadiwa nga muya. Vharoma 8 verse 14, tende u khadiwa nga muya wa Mudzimu, tende u funziwa nga muya wa Mudzimu, vhunga a ene o ita uri heḽi ipfi ḽi ṅwaliwe, o hevhedza vhahashu uri zwi ṅwaliwe. Zwino u a ri funza kutshilele kwashu ko tshilela Mudzimu, ri vhe na vhushaka havhuḓi na Mudzimu. Kha Vharoma 8 verse 15 ri kone uri Abba khotsi, ende u a ṱanziela tshi khwaṱhisa mimuyani yashu uri ri vhana vha Mudzimu, nahone ri na ifa ḽi bvaho ha Mudzimu.
mara ri tshimbila nga nḓila yeneila ye Yesu a tshimbila ngayo ya maṱupu. Arali Yesu ori arali ni tshi funa u ntevhela, hwalani ḓi hangweni ni hwale tshifhambano ni ntevhele. U khou ṱoḓa zwenezwo. Vhone vha songo tshutshudziwa nga zwa shango sa zwe Yohane a zwi amba. Vha songo tshutshudziwa nga zwa shango, nga nyemulo dza ḽino shango, nga zwa ṋama, nga u ḓikukumusa. Vha nga efa vha ri ndi hone ndi tshi ḓo bonyolowa maṱo, ndi hone ndi tshi ḓo nga mudzimu, ndi hone ndi tshi ḓo ḓivha vhuḓi na vhuvhi. Hai, vha fanela uri ndi vhusiwa nga ipfhi ḽa mudzimu, ndi vhusiwa nga zwine mudzimu a amba nga muya wawe. Ende arali ndi tshi fanela u tambula, ndi tshi tambulela heḽi ipfhi zwo luga. Ndi tshone tshifhambano tshanga tshine nda fanela u hwala. And ndi zwone zwine muya mukhethwa a mpfunza zwone ngomu mbiluni yanga kha Vharoma 8 verse 16 na 17. Ende hune nda shaya nungo, ndi ḓo hwelela, ndi ḓo amba naye hoyu a re tshanḓani tsha u ḽa tsha mudzimu, muimeleli wanga, Vharoma 8 verse 34. Mara ndi ḓo dzula tshifhinga tshoṱhe ndi tshi pfha muimeleli, ndi tshi amba na muimeleli a re mbiluni yanga, muya mukhethwa. Vharoma 8 verse 26 na 27. Ngabe mudzimu a tshi vha na riṋe a tshi ri farisa.